जय जगन्नाथ। भक्ति जोग हेउछि उच्चतम भगवत प्रेम रूपक ज्ञानर अधिकारी हेबा विज्ञान। एही ज्ञान को व्यवहार करी नियंत्रण करी एहा साहाय्य नूतन दिग देई उच्चतम और गौरवमय फल प्राप्ति हेबा संगे संगे आध्यात्मिक दैवी कल्याणर आनंद प्राप्ति होइथाए। भक्ति जोग उच्चतम प्रेम एवं आउ जहा किछि ताहाठारु कम ताहा आपे आपे दूरेई जाइथाए। मो भगवान विषय रे कौनसी प्रकार मंतव्य दे पारिबि नाही, कारण से मोर प्रेम अटंती। प्रभु खूब सुंदर एवं निज सौंदर्यर प्रतिमूर्ति। जेते सबु भगवान उद्देश्य रे सुंदर सुंदर विशेषण गुड़िक अच्छी ताहा आमर तृष्णा हेबा उचित। आमे जहा किछि सौंदर्य मनुष्यर मुखमंडले आकाशरे नक्षत्रगणक मध्यरे एवं चंद्रमारे देखु ताहा भगवान तुलना रे किछि नुह। यह केवल प्रकृत रे आमको कोलाग्रत करुथिबा भगवत प्रेमर किछि अंश मात्र। से प्रकाशित कले अन्य समस्ते प्रकाशित हुअन्ति। एहिपरि उच्चतम उक्तिर स्थिति को हृदयंगम करिबा फलरे तुमे क्षण मात्र के तुमर व्यक्तित्व को पासरी पाई पकाइब। तुमे संसारर समस्त स्वार्थपर इच्छा ठारू दूरेई रुह। मानव जाति को तुमर भौतिक सुखर केन्द्र कर नाही, केवल मात्र साक्षी भावरे रुह, छात्र भली रुह एवं प्रकृतिर परिदृश्यमान सत्यर नीरव दर्शक हुआ। तुमे मनुष्य मानक प्रति व्यक्तिगत भावे एक अनेक हो जाओ। एही उत्कृष्ट धरणर प्रेमानुभूति संसार रे सर्वदा प्रतिफलित हेउथाए। ताहाकु देख। अवश्य बेले बेले एथिरे सामान्य व्यतिक्रम सृष्टि हुए, सामान्य भावे पतन होइथाए। मात्र यह केवल प्रेमर मार्गरे होइथाए। प्रेम मार्गरे ठिया होई रुह एवं एही प्रकार मतांतर को मुक्त भावरे आसीबाकु दियो। तुमे एहीपरि भावरे आसुथिबा मतांतर को जानी पारिबो जेतेबेले तुमे संसारर स्रोतरे भासुथिबो। मात्र जेतेबेले तुमे साक्षी भावरे स्रोतर बाहरे रहिथिबो सेतेबेले तुमे बुझी पारिबो जे असुमारी पथरर भगवान निजर भगवत प्रेम प्रकाश करिथांती। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ସୁଖ ଥାଏ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପରମାନନ୍ଦର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ଏପରିକି ନିମ୍ନ ଧରଣର ଆକର୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୃପା ବିଦ୍ୟମାନ। ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁକିଛି ହରଣ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ? କେବଳ ମାତ୍ର ସେହି ଭଗବାନ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ କୌଣସି ମୃତ ବସ୍ତୁ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ? ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ତାହାଠାରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ଭୌତିକ ଅଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି? ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେହି ଭୌତିକ ଅଣୁର ପଛରେ ଭଗବତ ପ୍ରଭାବର ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଏସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଇବସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ନିଜେ। ତୁମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଅଥବା କେହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୁମେ ଓ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ମନେ ରଖ, ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚୁମ୍ବକ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୌହଗୁଣ୍ଡ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।